जय चाइना सांग मैंने आमर यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज एडिटेक को आपको वेलकम करुच्ची। वॉइस टिके अलग आसुथबो बिकॉज भाइराल तो चारियाटे चलची तो से ना हो जाए सो इग्नोर माय वॉइस। आज कंटेंट है आपण एम्प्लॉयमेंट एक्शन सर्टिफिकेट को केमती रिन्यू करें। तो कहीं भिडटा मुझे आनीदेली बिकज एवं जो OSSC लाटेस्ट नोटिफिकेशन आरआई से गोटे पोस्ट अच्छे जूनियर असिस्टेंट जो थे कि एम्प्लॉयमेंट एक्शन सर्टिफिकेट निहाती देवाक पड़ो। तो से आपको जानवा दरकार एम्प्लॉयमेंट एक्शन सर्टिफिकेट को सैट्रे आम अप्लाई करें कौन डिटेल्स देवा किसी डॉक्यूमेंट्स दरकार कि ना। तो से भिडियोटा मुझे आनीदेली आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शो करी जे आप डिटेल्स को केमती एडिट करेंगे। एडिट कहीं करेंगे जमीक आप +2 पर्यंत क्वालिफिकेशन से देते तेणु एवं आपको दरकार आप +3 सरीगला तो आप +3 जब आड करने चाहते ताहले आपको तो से भरिया पड़ो ना। तो से ना आप सुखिल बाहर को कहीं जी कौट पैसा कहीं देवे आपको बिना पैसा पूरा फ्री रे आप निज फोन रे हो लैपटॉप रे हो मो प्रोसेस देखिए आप निजे भी अप्लाई करेंगे। सो वीडियो टी फर्स्ट टू लास्ट जाए देखिए इट विल हेल्प यू। जय जगन्नाथ सांग मैंने देखई दौचे चलन देखा आम केमती एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अप्लाई करवा। सो फर्स्ट गूगल जाइना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओडिशा आम सर्च करवा देन आसी फास्ट वेबसाइट उपर आम क्लिक कले तार होम पेज आसो ये ओडिशा कैरियर सर्विस जोटा अच्छे से क्लिक करवा। तापर तुम जो आगुरी रेजिस्टर कर तुम यूजर आईडी और पासवर्ड थी। सो यूजर आईडी कौन टा से पूर्व जोटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट मिलती से रेजिस्ट्रेशन नंबर जोटा थी ओडी रु स्टार्ट होना जेहेतु ओडिशा किना सेटा इनसर्ट करबो। और पासवर्ड होची जे आपनकर डेट ऑफ बर्थ जहाँ डेट ऑफ बर्थ थी सेटा को बिना स्पेस रे लिखिले सेटा आपनकर होई जबो पासवर्ड। तापर सबमिट कला परे आपनकर रजिस्ट्रेशन हेतिबा पेज ओपन होबो। एथरे आपन देखि परंतु ए लिखि देछि सेम जिंस यो रजिस्ट्रेशन नंबर होची एतिकी। तापर हम एका कोन जिबा हम X1 फॉर्म रे देखि परिबा जे हमें कोन आगुर सब फिलअप करथिलु हम डिटेल्स कोन अछि। एठी मु कहि रखु छी एठी मु चाहू छी माने कोन करिया पय ना एडिट करिया पय जो डिटेल्स दिया है छी ताको एडिट करिया पय थोर किछि डिटेल्स आपन जदि हायर स्टडी आपनकर +2 पर +3 ऐड करिया पय चाहू छथि कि आपन जदि ता पर आपन MA करिसथि कि PG करिसथि ताको ऐड करिया पय चाहू छथि कि सर्टिफिकेट नंबर भूलभाल है ऐड करिया पय चाहू छथि कि आधार कार्ड नंबर ऐड करिया पय चाहू छथि ए सब एडिट केमति हुए सेटा ए वीडियो रे मु सेटा ही देखौची। तो आपन एटा आपनकर पूर्व डिटेल्स आपन देखि देले एटा ऊपर थिबा जो मु लिंक टा को कॉपी करूची एटा काहे करूची एटा आगे रे कहबी। एबे कोन करबा ना एबे हमें पुनी पछु को जिबा होम पेज को जाई कि ना एठी जो अछि हमरो चेक एनसीओ ता ऊपर मारिबा। एठी चेक एनसीओ रे मारला पर एठी देखौची कोन चूज योर जॉब टाइप को प्रकार आपन जॉब एबे करिसथि मैट्रिकुलेशन लेवल ले +2 लेवल ले +3 लेवल ले एटा पचारिची किंतु देखंतु एटा मोर ऑलरेडी मु ग्रेजुएशन रो डाटा फिलअप कर सारिची। तो मते ग्रेजुएशन पर्यंत आ एक्स्ट्रा डाटा किछि मोर नाही दे ताको करबी। तो सेति पर मु तळे थिबा बैक ऑप्शन को मारली बैक ऑप्शन मारला पर एटा फोन खोलिला एंड लिखा अछि प्लीज रिपोर्ट बिफोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कंसर्न और वेरिफिकेशन इन 21 डेज माने एडिट कर सारिबार 21 दिन भितर आपन निकटस्थ थिबा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस जाई कि ना आपन सेठी आपनकर एडिट हेतिबा डाटा रो फॉर्म टाको सबमिट करिवे तापर समान ताको फाइनलाइज करिवे। तो एठी मु बैक मारि साइला परे मोर ए पेज खोली सारची जोते कि मो डाटा सब फिलअप हेची। तो मु एठी चाहूची थोरो मोर एड्रेस को चेंज करिया पई माने करस्पोंडेंस एड्रेस टा अलग अछि परमानेंट एड्रेस टा अलग अछि। सो परमानेंट एड्रेस डाटा टाको मु एठी फिलअप करली एड्रेस लिखिली तापर अच्छी तहसील और सिटी एसबू लिखी तापर स्टेट अच्छी तापर डिस्ट्रिक्ट अच्छी तापर पुलिस स्टेशन अच्छी एंड तापर पिन। तो एतक डाटा देला परे हमर परमानेंट होम एड्रेस टाको मु चेंज करि देली। ठीक अछि एबे मु चाहूची जे कोन करबी ना फोटो अपलोड करबी। पूर्वरु अलगा फोटो थिला 3 वर्ष तळर फोटो एबे फोटो अलगा अछि तो मु फोटो अलगा करबी। तो सेति पय ना चूज फाइल ऊपर को जिबी चूज फाइल ऊपर को गले से लिखि दोचे फॉर्मेट ओनली जेपीजी फॉर्मेट रे हेबा दरकार। तो ओके करी कि ना मोर जोटा फोटो अछि मु ताको सिलेक्ट करि नेली।
ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲା ପରେ ଏଠି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଲା। ଏବେ କଣ କରିବି ନା ଏବେ ତଳକୁ ଯିବି, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଗଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଯଦି ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଥିଲା ଯେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ର ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ। ସୋ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ 2025 ରେ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ତାର ନମ୍ବର ମୁଁ ଏଥିରେ ଇନସର୍ଟ କରୁଛି। ତା ସହିତ କିଏ ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁଇଂ କରିଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ତହସିଲଦାର, ତାଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡେଟ୍ କୋଉ ତାରିଖରେ ମତେ ମିଳିଛି ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଏତକ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅପଡେଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଅପଡେଟ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ୱିଦିନ୍ 21 days। ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ 21 days। 21 daysରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାପରେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ହବ, ଅଦରୱାଇଜ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ସୋ ମୋ ଡାଟା ଏଠି ମୁଁ ଅପଡେଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଯେମିତି ଆଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖଉଛି, ମୋର ଏଠି ତ ପୁରା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବିକମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇନସର୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିନା ମତେ କିଛି ଏତେ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବି ସେଠି ଆଡ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଉପରେ ମାରିକିନା ସେମ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଡାଟା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କୋଉ ଭାଷା ଜଣା, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡିଆ ଛଡା ଆପଣ ଯଦି ଉର୍ଦୁ ଜଣା କି ବେଙ୍ଗଲୀ ଜଣା, ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଚାହିଁବେ ବି ସେଠି ତାକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍, ଚେଷ୍ଟ ଏସବୁ ରିଲେଟେଡ ଅଛି। ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ହବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଠିକୁ ବି ଯାଇକିନା ଏଡିଟ ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଆପଣ ସେଟାକୁ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଏଡିଟ ଆଡିସନାଲ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଏ ପେଜ ଖୋଲିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ କେବଳ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଟା ଯୋଉଟା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ ହିଁ ରଖୁଛି। ସେତିକି ମତେ କେବଳ ଏଡିଟ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଏଡିଟ କରିବାର ନଥିଲା। ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ, ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କିଛି ଦେବାର ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେତିକି ଦେଇ ସାରିକିନା ତାକୁ ଅପଡେଟ କରିଦଉଛି। ସୋ ଅପଡେଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଏଠି ବି ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆମର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏତିକି କରିସାରିକିନା ମୁଁ ତାକୁ ଏଇକା କଣ କରିବି ନା ଅପଡେଟ କରିଦେବି। ଅପଡେଟ କରିକିନା ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ ପେଜ କୁ ଯିବି। ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ହୋମ ପେଜ କୁ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଏ ଫର୍ମ ଗୁରା ସେଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ଅପଡେଟ ଏଇକା କ୍ଲିକ୍ କଲି, ସେ ସେମିତି ପୁଣି ଲେଖିଲା ଯେ 21 days ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଥରିଟି ପାଖକୁ ଯିବେ, ଗଲେ ହିଁ ଯାଇକିନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫାଇନାଲ ଏଡିଟ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ଫର୍ମ ଟା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ଏତକ ସବୁ ସରିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ X10 ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫଟୋ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ମୋ ଫଟୋ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ତଳୁ ତଳ ଦେଖିଲେ ଏଠି କଣ, ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସେନି, ଓନ୍ଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ନେମ୍ ଏତିକି ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଲି ଫର ଫ୍ୟୁଚର ରେଫରେନ୍ସ, କାରଣ ଏଇ ଫର୍ମ ହିଁ ବାହାର କରିକିନା ଆମେ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଇକିନା ଦେଲେ ହିଁ ଆମର ସେଟା ସେଭ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମିତି ସେ ଫାଇଲ ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକିନା ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ତାର ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯାଇକିନା ଆପଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଏଡିଟ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।